Ano? Okay. Game. Poison? Poison. Ano? Poison! Hi guys! So, for today's video ay maglalaro kami ng poison candy. Pero hindi to candy guys. Ano to? Tuchito. 1, 2, 3, go! So, maglalaro kami ng poison chips. So, ayan. Si Mizuki muna. So, magtatalikod kami. Ano? Okay na. Okay na. So, ako naman. Talikod na. Okay na. Sikasumin na. Ano? Game. Okay. So, ayan. Mauna si Mizuki. Ikaw na. Pagkuhaan mo na. Safe. Ikaw. Safe. 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 Kaduha na yun. Safe. Safe. Ikaw. Safe. Ako. Ikaw. Safe. Bawal maglipat ha. Bawal magdarayaan. Dapat mo sa camera. Ang one ako. Safe. 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 Ikaw. Safe. Safe. Ah, safe. Safe. Wait lang. Safe. 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 Oh my gosh. Poison. Poison. Get away. Ay, get away. Dira ka lang, dira ka lang. Kami na lang. Safe. 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 Ano? Poison. Wait na ako. Tagi man. Saan? Isa proud. Kagani pa ako sa pinakaon na. Be! Buwa. Bayaw nung sumay. May mga pala na. Kamutin kaya nato. Ay ko. Bye guys. Dayaon si Kasumi.